बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तीर अंदाज़ी सीखी और फिर उसे छोड़ दिया तो वह हम में से नहीं, या ये फरमाया कि उसने नाफरमानी की। मुख्तलिफ अहादीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ी सीख कर बेरग़बती से छोड़ देने वाले को कि इतना छोड़े कि तीर अंदाज़ी निशानाबाजी को भूल ही जाए, इसे नापसंद फरमाया, बल्कि उसके लिए वईद बयान फरमाई कि ऐसे बंदे का हमसे ताल्लुक नहीं, या उसने दीन इस्लाम की मुखालफत की। तो आजकल बहुत से हालात जब सामने आते हैं तो दुख होता है। मुसलमानों पर जिहाद ना सही, लेकिन मर्द को एक मर्द होने के नाते से कुछ ना कुछ जो जंगी तदाबीरें हैं वो आनी चाहिए। घुड़सवारी आनी चाहिए, कभी जिंदगी में ज़रूरत पड़ जाती है। इंसान वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ इलाकों में सैर व तफरीह के लिए जाता है, या देहातों में चले जाना होता है, तो खुद या बच्चों को अपने घोड़ों पे बैठना सिखाए, घोड़ा चलाना सिखाए, सवाब की नीयत से बच्चे को आना चाहिए। इसी तरह अगर अल्लाह ने माल दिया, असलहा है, बच्चे को असलहा चलाना सिखाए। वक्तन फवक्तन फौज की जानब से पहले जमात इस्लामी वाले खिदमत खलक के नाम से 40 रोज़ा ट्रेनिंग देते थे, या इसी तरह मुजाहिदीन की ट्रेनिंग मुख्तलिफ इलाकों में होती है। तो सिर्फ मदारिस के तलबा बाज करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी या आवाम बहुत कम। हालांकि बच्चों को यह तरबियत देनी चाहिए ताकि एक तो असलहा का डर, जब असलहा के साथ खेलेंगे चलाएंगे तो जो डर होता है वो ख़त्म होता है, और दूसरा उनको तरबियत होती है, ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर असलहा पकड़ने के तरीके सिखलाएं। बाज़ घरों में असलहा मौजूद होता है लेकिन वो एहतियात नहीं सिखाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तीर और तलवार का दौर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एहतियात का भी हुक्म दिया कि तीर लेकर जब चलो तो फरमाया नोक को अपने हाथ में पकड़ो, दस्ता मत पकड़ो, इसलिए कि दस्ता पकड़ के चलोगे तो तीर किसी को लग जाएगा। फरमाया तीर की आगे से नोक से तीरों को पकड़ो, और तलवार लेकर चलो तो फरमाया न्याम में डालकर चलो ताकि किसी को लगे ना। एक दूसरे को पकड़ाओ तो फरमाया नंगी तलवार मत पकड़ाओ कि दूसरा आगे से पकड़ेगा, हल्का सा भी खींचा तो वो फिर जाएगी। यह एहतियात का हुक्म दिया। तो घर में असलहा हो तो वो घर वालों को समझा दिया जाए, बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए, और जो बच्चा असलहा पकड़ने के काबिल है तो उसको बता दिया जाए कि ये खिलौना नहीं है, इसको जब भी पकड़ना है तो एक तो लाक करके पकड़ना है, और अगर लाक नहीं रखना तो फिर इसको खाली करना है। खाली करने का तरीका सिखलाया जाए कि गन को कैसे गोली निकाल दी जाती है, कैसे तसल्ली हो। यह चीजें घर में हो तो फिर नुकसान नहीं होता। एहतियात ना होने की वजह से बाद मरतबा घर में गन की सफाई करते हैं, गोली चलती है, बेटे को लग गई, बेटा खेल रहा था, भाई को लग गई, बाप को लग गई। ये कई मरतबा ऐसे वाकयात हुए, किस वजह से कि एहतियात नहीं की। इसी तरह तैराकी हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। कश्ती गिर गई, डूब गई, छोटी नहर होती है उसमें डूब जाते हैं। चलो औरतें तो नहीं तैराकी आती, लेकिन मर्दों का डूबना, और मुसलमान मर्द हो और वो दरिया में डूब जाए, ये तो कितनी गफलत की बात है। जिन इलाकों में नहरें लगती हैं, कश्ती में आना जाना होता है, उनको चाहिए कि बच्चे को तैराकी में माहिर बनाए। थोड़ा बहुत भी तैरना आए तो बंदा नहर क्रॉस कर जाता है। हम तो दरिया क्रॉस कर जाते हैं। मेरे खाला के 2 बेटे अभी भी इधर नादराबाद मौजूद है। दरिया झेलम कितना बड़ा है, यह दरियाई रावी जो यहाँ रावी पुल है इससे डबल लगा लो। एक मरतबा नहा रहे थे तो बंदों ने उनसे मजाक किया। दौरान तलबिल्मी का वाकया है, 1997-98 का। दरियाई झेलम भरा हुआ था, तो उन्होंने कहा यार तुम दरिया में नहा रहे हो, डूब जाओगे। तो हम नहीं डूबते, हम पार कर लेंगे। ऐसे मजाक में बात की। उसने कहा 500 की शर्त लगाओ। उन्होंने लगा दी। उन्होंने कहा दे 500। तो दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह तैर कर दरिया जहलम को पार किया। वो बंदा हैरान, लोग तमाशा देखे। तो ये तैराकी बंदे को आना चाहिए। और ये पानी रुकता हुआ चलता है, इसमें तो थोड़ी बहुत भी तैराकी आए तो बंदा नहीं डूबता, आराम से बंदा किनारे पर चला जाता है। लेकिन कहीं भी कश्ती का हादसा होता है, दरिया पार करते हुए हादसा होता है, तो तैरना किसी को आता नहीं है।
تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. انسان اپنے بچوں کو خصوصاً یہ چیزیں سکھائے، کراٹے سکھلائے، تاکہ کہیں لڑائی، پہلے تو بچے کو یہ چیزیں سیکھتے ہوئے صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. لڑائی جھگڑوں میں کوشش ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑے تو لڑنا آتا ہے. موقع کیسے مارے، اپنا بچاؤ کیسا کرے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زخمیوں کو کیسے اٹھائیں ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا. اکثر زخمی اسی لیے فوت ہوتے ہیں کہ ہم ان کا خون کنٹرول نہیں کرتے. ہاسپٹل جانے تک خون اتنا بہہ جاتا ہے کہ وہ بیچارے مر جاتے ہیں. تو یہ تربیت بچوں کو دینی چاہیے کہ زخمی ہو تو اس کا خون کیسے بند کیا جائے، ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کو کیسے باندھا جائے. صحابہ کرام اپنے پاس رومال چادر رکھتے تھے، ہڈی ٹوٹ جاتی تھی پاؤں سیدھا کر کے اوپر باندھ دیتے تھے، اسی طرح چلتے تھے. اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بیچارہ زخمی جیسے پڑا ہے، گاڑی میں بھی ڈالنا ہو تو اس کو پٹیاں وغیرہ نہیں کرتے، خون وغیرہ نہیں رکھتے، ایسے ہی اٹھایا گاڑی میں ڈالا. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ زخمی کے خون کو بند کیا جائے، جتنا اس سے ممکن ہوتا ہے تھوڑا بہت علاج. تو یہ چیزیں صحابہ کرام کو طریقے آتے تھے خون کیسے بند کرنا ہے. مٹی خون پہ ڈالو، خون بند ہو جاتا ہے. آگ کی خاک جو ہوتی ہے، یہ گہرے زخموں میں صحابہ بھر دیتے تھے. اس دور میں یہ ٹاکو کا دور نہیں تھا. پانی اوپر گراؤ، زیادہ پانی بار بار گراؤ، خون بند ہو جاتا ہے. یہ بچوں کو سکھلایا جائے. زخمی ہے، اس کو گہری چوٹ لگ گئی، خون نہیں بند ہو رہا، وہاں مٹی بھر دو. مٹی ڈالو گے وہ خون بند ہو جائے گا. گھر قریب موجود ہے، خاک ہے، لکڑیں جلتی ہیں، وہ خاک اٹھا کے اس کے زخم پہ بھر دو، وہ بند ہو جائے گا. ہاسپٹل جائیں گے، وہ صاف کریں گے، پھر علاج کر لیں گے. صحابہ کے دور میں تو وہ اسی طرح بڑھتے بڑھتے خاک باہر نکل آتی تھی. مہینہ لگ جاتا، 10 دن لگ جاتے، جیسے جیسے زخم بڑھتا اور وہ خاک اسی طرح باہر آتی. لیکن آج کل تو چلو ٹانکے لگانے کا دور ہے. جب مریض ہاسپٹل جائے گا وہ ڈاکٹر صاف کر کے اس کو ٹانکے لگا کے مرمت کریں گے، لیکن وقتی طور پر اس کا خون بند کر دیا جائے. تو یہ تربیت بچوں کو سکھانی چاہیے. جب بچے کو تربیت ہوگی تو وہ عام حالات میں بھی فائدہ ہوگا، اور اگر جنگ کی حالت ہوئی تو پھر بھی فائدہ ہوگا. اسلحہ ہاتھ میں آئے گا، کم از کم چلانا تو آئے گا، ورنہ اسلحہ ہاتھ میں آتا ہے اور ہم ڈر کے مارے پکڑتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جنگی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دی، خود بھی دی، اور اس کو پسند بھی کیا، اور اجر کا بھی ذکر کیا کہ جو جہاد کی نیت سے جو بھی ایسا کام جن سے جسمانی ورزش ہو کرے گا، اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.